Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Lire un texte injonctif. قراءة نص زجري. Qu'est-ce que ça veut dire un texte injonctif? Le texte injonctif, c'est un texte qui fournit des conseils, des renseignements, des ordres, etc. النص الزجري هو واحد النص اللي كيقدم لنا نصائح، كيعطينا توجيهات، إرشادات، كيعطينا أوامر إلى آخره. Avant la lecture, j'observe et je découvre. À ton avis, de quelle leçon s'agit-il? يعني في نظرك ايش من درس غادي نشوف؟ عندنا هنا واحد l'image. Je vois sur cette image 3 enfants qui traversent la rue en courant sans traverser dans le passage piéton, sans respecter le feu vert. Alors les 3 enfants ne respectent pas le code de circulation. عندنا هاد 3 ديال الاطفال هادو كيقطعوا الطريق وهما كيجريو، ما كيدوزوش من هاد الممر الخاص بالراجلين، ما محترمينش هاد الضوء الاخضر الخاص بهاد العربات والسيارات والحافلات الى اخره. وهاد الاطفال هادو ما كيحترموش قانون السير. وعندنا في العنوان leçon sur le code de la route. إذا درس حول قانون السير. إذا الدرس اللي غادي نشوفه يعني كيتعلق بقانون السير. Il s'agit de la leçon sur le code de la route. La deuxième question. Le texte comporte des passages dialogués. Relève les détails qu'il indique. يعني النص كيتضمن واحد المقاطع حوارية. شنو اللي كيدل على ذلك؟ عندي هنا في التكست عندي des dialogues entre l'agent de circulation et les enfants et entre le professeur et les élèves. Les deux dialogues, ils commencent par des tirets. Les passages commencent par des tirets. يعني المقاطع راه كتبدا بهاد لي تيري هادي، بهاد العوارض هادي. Que représente l'image؟ شنو كتمثل ليا هاد l'image هادي سبق لينا شرحناها. إذا l'image représente des enfants qui traversent en courant. الصورة كتمثل ليا هاد الأطفال اللي كيقطعوا الطريق وهما كيجريو. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions très en retard. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. Il nous a interpellés et nous a dit « On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école, vous allez finir par avoir un accident. » Les cours terminés, notre professeur nous a dit « Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder des 2 côtés de la route avant de s'engager. Emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. À la descente, ou bien il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs, par exemple,
ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Leçon sur le code de la route. درس حول قانون السير. Ce matin, mes camarades et moi, هاد الصباح الأصدقاء ديالي وأنا avons couru pour traverser جرينا باش نقطعوا la rue devant l'école, نقطعوا الطريق أمام المدرسة car nous étions très en retard حيث كنا معطلين بزاف. L'agent de circulation شرطي المرور qui est posté là tous les jours اللي كيوقف هنا يعني يوميا s'est fâché تقلق. Il nous a interpellé عيط لينا ou elle nous a dit وقال لنا on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école. واش ما علموكمش كيفاش تقطعوا الطريق في المدرسة. vous allez finir par avoir un accident. غادي ديروا بهاد التصرفات شي حادثة. Les enfants ou bien les cours terminés, notre professeur nous a dit يعني الدرس سالا والأستاذ ديالنا قال لنا les enfants il est arrivé quelque chose de grave يعني راه وقع واحد الأمر خطير. L'agent qui surveille la circulation يعني الشرطي اللي كيراقب المرور devant l'école أمام المدرسة est venu me dire que vous traversez les rues وجا قال ليا بلي راكم كتقطعوا الطريق n'importe comment كيف ما بغيتو. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons واش بغيتوني نذكركم بقانون السير الخاص بالراجلين. Cela me paraît nécessaire كيظهر ليا راه ضروري. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. باش تقطع خاصك تأكد باللي الأضواء المرور كتسمح ليك باش تقطع يعني كتسمح ليك بذلك. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette يعني ما خصكش تقطع وانت بحال شي أعمى ولا ما ردش البال même si on est prioritaire واخا عندك حق الأولوية ديال أنك تقطع الطريق. Il est nécessaire de bien regarder يعني ضروري أنك تشوف des deux côtés يعني في الجهتين de la route avant de s'engager يعني خصك تشوف اليمين واليسار ديالك قبل ما تقطع. Emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue يعني خصك تاخد الممر الخاص بالراجلين ملي تبغي تقطع الطريق. Elle est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment راه ممنوع انك تقطع من اي بلاصه بغيتي وكيف ما بغيتي. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements خصنا نتمشاو فوق الرصيف اولا جانب الطريق. À la descente d'un véhicule يعني ملي تبغي تنزل من شي سياره اولا حافله اولا شاحنه اولا n'importe quoi il faut regarder autour de soi يعني خصك تلتفت في اليمين او اليسار ديالك autour de soi pour être visible باش تبان للناس des autres visible des autres usagers يعني باش تبان للناس الاخرى اللي مستعمله الطريق. Avant de traverser vous devez vérifier qu'aucun ou bien il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. خصنا نستعملوا الرصيف ملي الى فين ما تبان لينا شي رصيف خصنا نستعملوه يعني خصنا نطلعوا فوق الرصيف. Avant de traverser يعني قبل ما نقطع الطريق vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive يعني خصنا نتاكدوا باللي ما كاين حتى شي سياره اولا حتى شي شاحنه اولا حافله n'arrive ni à droite ni à gauche يعني ما جايه لا من اليمين ولا من اليسار. Les trams et les trains الترام والقطارات ont toujours priorité sur les piétons عندهم دائما حق الأسبقية على الراجلين. Vous devez veiller à vous rendre visible يعني خصنا نكونوا دائما نحرصوا على نكونوا مرئيين دي كوندكتور للسائقين. Par exemple مثلا ne pas porter
de vêtements sombres يعني ما خصناش نلبسوا واحد الألبسة اللي غامقة à la tombée de la nuit يعني في الليل. Je lis et je comprends. Où se déroule la scène avec l'agent de police يعني هاد لا سين هادي يعني هاد المشهد هذا فين وقع مع هاد الشرطي المرور. La scène se déroule au milieu de la rue يعني المشهد وقع وسط الطريق ou bien devant l'école أو أمام المدرسة. Quels sont les personnages du texte يعني شكون هما الأشخاص المذكورين في النص. عندنا les personnages du texte sont les élèves, l'agent de circulation et le professeur يعني هذوك التلاميذ اللي كانوا قاطعين الطريق و l'agent de circulation وشرطي المرور et le professeur والأستاذ. Sixième question, pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur يعني علاش هاد شرطي المرور تشكى للأستاذ علاش تشكى ليه. Le professeur, l'agent de police se plaint au professeur car les élèves traversent la rue sans respecter le code de la route يعني الشرطي المرور تشكى للأستاذ حيت التلاميذ ما احترموش بيان قطعوا الطريق بلا ما يحترموا قانون السير. La question numéro 7. De quel code de la route va parler le professeur يعني اش من قانون سير كان كيهضر الأستاذ. ديجا الأستاذ قال هنا واحد السؤال Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons واش بغيتوني نعاود نذكركم بقانون السير الخاص بالراجلين يعني هنا القانون اللي كيهضر عليه الأستاذ. Le professeur va parler le code de la route pour piétons يعني القانون السير الخاص بالراجلين. La question numéro 8. Qu'est-ce qu'un piéton يعني من هو الراجل شكون هو هذا الراجل هذا. Un piéton c'est une personne qui circule à pied sur la voie يعني الراجل راه هو واحد الشخص اللي كيتمشى على رجليه في الطريق. La question numéro 9. Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la rue ou bien de la route يعني شنو غنخسروا الا ما احترمناش قانون السير يعني الا جا كل واحد ما احترمش قانون السير شنو غيجرى. Si on ne respecte pas le code de la route, on risque de se faire écraser par un véhicule ou de créer un accident. يعني إلا ما احترمناش قانون السير تقدر شي مثلا شي سيارة أو لا حافلة أو لا شاحنة تقدر ضربنا أو لا نديرو حادثة. La question numéro 10. Quelle précaution faut-il prendre le soir يعني شنو هي الاحتياطات اللي خصنا ناخدو بالليل يعني شنو خصنا نلبسو مثلا بالليل. Il faut se rendre visible des conducteurs يعني خصنا نكونوا مرئيين بالنسبة للسائقين. Je lis et j'écris. Réponds aux questions suivantes. De quel code est-il question dans le texte يعني هنا اش من كود كيهضر عليه هنا النص. Il s'agit du code de la route pour piétons يعني كيهضر على قانون السير الخاص بالراجلين. Quel est le titre du texte? Le titre du texte هو Leçon sur le code de la route. La question numéro 13. De quel type de texte s'agit-il? Déjà شفنا اش من texte هذا. Il s'agit d'un texte injonctif يعني واحد النص اللي هو زجري. Que remplace nous dont nous étions très en retard. هاد لي زيليف هادو قالوا nous étions très en retard كنا معطلين. اذا هاد نو
remplace les élèves. هادنو remplacer تلاميذ. Pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons؟ علاش الأستاذ هدر للتلاميذ على هذا قانون السير الخاص بالراجلين؟ Le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons pour leur apprendre comment traverser la rue et comment circuler؟ يعني باش يعلمهم كيفاش يقدروا يقطعوا الطريق وكيفاش يتمشاو. Le code de la route ne concerne pas seulement les piétons. كي d'autres يعني قانون السير راه ما كيتعلقش غير بالراجلين. بشكون تاني اللي كيتعلق به قانون السير؟ Il concerne aussi les automobilistes et les cyclistes. يعني هنايا كيتعلق حتى بمستعملي السيارات ومستعملي مثلا الدراجات أو الدراجات النارية أو الدراجات الهوائية. J'enrichis mon lexique. Le code de la route, ensemble des règles de circulation que doivent respecter les usagers. Le code de la route, قانون السير هو ensemble des règles de circulation. هو واحد المجموعة من قواعد السير que doivent respecter les usagers يعني اللي يجب على المستخدمين الاحترام ديالها. Le passage pour piétons يعني الباساج بيتون يعني هذا الباساج دو بيتون هو المكان endroit où on peut traverser. هو واحد المكان اللي خصنا ندوزو منه او نعبرو منه الطريق. un accotement يعني هو côté d'une route où les piétons peuvent marcher. جانب الطريق هو واحد الجانب فيه خاص الراجلين انهم يتمشاو. Je lis à haute voix. Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Après la lecture, je m'évalue, relève dans le texte une phrase qui exprime l'interdiction. يعني خصنا نعطيو واحد الجملة بها المنع يعني كتمنع. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. راه ممنوع انك تقطع من ما بغيتي وكيف ما بغيتي. B. Deux verbes du troisième groupe يعني هنا جوج ديال الأفعال troisième groupe. alors عندنا هنا courir, se plaindre. courir, se plaindre. un verbe du deuxième groupe عندنا finir. une phrase négative هنا عندنا la négation. il ne faut pas traverser à l'aveuglette. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette. Une phrase impérative. Emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue.